Okay. Lambot, April Rose, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to, mahal, ha? Christine, second ka dun sa H&M sa avocado, di ba? Pa-confirm nga, bibigay ko sa'yo pag walang down payment si bakla. Ay, meron na pala. Okay. Charidel Peña Mayor. Charidel Peña Mayor. Charidel, 1, 2, 3. Asan na si Madam Charidel? Sis, pa-flex yung white na may triangle. Small orange floral. Sige, mga bading, wait lang ha. Sis, pa-flex ng white